Next mga mami! This one maganda talaga to. Solid na. Keme. Mama Evelyn Laluza. Yours na. This one in pink. Maganda yung pagka-knitted neto. Sando siya, tas meron siyang kasamang parang cardigan. Pwede mo itali, pwede mong buksan. Bahala ka sa earth. Medium size to, pero pwede sa small. Pink. Code is pink, 100 pesos. Ganda siya. Pink. Nang tagumpay. Ma'am Des, hi po. Okay. Mukha na naman ako hindi naligo. Code is pink, 1 million pesos. Pasbe. Pasbe. Okay, very Uniqlo lang mga madam. This one is very Uniqlo. Stretchy, yes po. Size large to mga mami, may paha. Pero kung small ka pwede, yellow stripes. 100 pesos. Ma'am Lynn, thank you. Nagmamadali ako mga madam eh. Baka mag-brown out eh. Code, yellow stripes for size large. Small med pwede po. Ma'am Azir, kung maganda, yours na Ma'am Azir. Thank you po. Next mga mami. This one, it's a crop. Kaya lang more of medium size to mga mami, pero small pwede. Small med, good mustard. Good mustard. May paha mga mami, semi-crop top, 100 pesos. Hi Ma'am Susan, yakita ka po. Mga mami, pag nawala ako, ibig sabihin brown out ha. Oh my God. 18 minutes na lang. Ma'am Rachel, yours na. Nasa yellow pa lang ako. Next, mga mami ko, pupuntang Baguio. Charot lang. This one is yellow, may gantong details, pang mayaman na mami. Okay, para ka lang naka-blouse, super stretchy, to size XL, code mayaman, 100 pesos. Size XL. Mga mami, it's knitted. Para ka lang naka-blouse, may ganun ka lang. Punta kang Baguio, te. Code mayaman, pang mayamang mami. Rich. Mayaman. Pasbe. Ata. Next na mga mami. This one. Uy, maganda to mga large. Bilhin nyo to. Mas malamig pa to sa kumot nyo. Okay, medyo pink brown ang color niya mga mami. Short sleeves lang. This one is lightweight. Size large. Code malamig. Code malamig. 100 pesos. Mayaman. Ma'am Susan, Eva, yours na po. 1 million. Shit. Malamig, 100 pesos. Ma'am